بعد وای دخترک من ناز دیدم عشق یکم منشیده. یعنی همین سبب شد. با دوستمرود شریپов دوستی شما همون خلاص یا کمی از هم دیگر دور شده اید؟ دبن یک گپمون گریخت و خریب отношениемون безеба هم میشید. خار کرد ماشینش جا خیس رفت وای. حیوان ها رو دوست می‌دارید؟ نه. آدم ها رو چی؟ نه. نیاز بسه که مثبت چی با دختر رو دسته و خیلی بولی خار. شاید خبرگیری رفت سودیم یکم کسا. لیلی شما رو پرتوفت؟ ها. دبن منیا دختر اومد شش در پاکه قطعی و گاب زنانی را سر میکنه مود از وانوکش کم میشه. گفتم اوی خونی همو برام بای اوچاش گجه میرفته همو زن همو میگه جوری مراستی رفت زنش هرس میگه داما یا زنگ زنم. پرسم تو چیکار میکنی زن درس میگه. کار برای زن‌های توجیک اگر شما خونشین هستید و یا اینکه مشکلی در زندگی دارید نمیتوانید که پولی مفت به دست بیارید به شما توصیه می‌کنم که شرکت اتمی انا همین گونه زن‌ها رو کوفته جستجو نموده ایستاده است. شما میتوانید به ملال با شرکت اتمی به پول رایگان اعضا شوید. طریق واتساپ آنلاین میتوانید صحبت کرده تمام نیازهای این ساحه رو از خود نمایید. زن‌های عزیز من باور دارم که شما در یک مدت کوتاه صاحب پولی کلان میشوید. شرکت اتمی از دیگر شرکت‌ها به کلی فرق می‌کند. شما در 6 ماه یک مرتبه بار می‌خرید و تمام به ملال میتوانید که صاحب مبلغ شوید. رقم‌هایی که در روی اکران می‌گذارم برای مصلحت و مشورت به شما کمک می‌کنه. سلام عزیزانم. اینک باز برنامه چهره آشنا و مهمون امروزه ما هنرمندی جوان، کارگردان و شخصی که در حقیقت با نقشایش فکر میکنم با کسی معقول است با کسی نه، اما در حقیقت تبسم هم میکنی، خنده هم میکنی و خوشحال هم نیز میشوی. مهمون امروزه برنامه ما علیشیر رفشانов. علیشیر جان سلام. خوش آمدید به برنامه چهره آشنا. راستی دیر گوهیست میخواستم با شما هم صحبت شوم و فکر میکنم یک سال زیاد همدیگر رو ندیدیم، همکاری هم نکردیم و امروز از تشریف شما خیلی خوشحال شدم. رحمت شما رحمت با شما که مرا در همین برنامه ختم اشتراک ما دستایینی دیدین. سلامت باشید. علیشیر جان میدونید شما که خود ایجادکار هستید اصلا چندین مشغولیت دارید، یعنی هم فیلم بنوار میگیرید، هم توی بنوار میگیرید، هم کارگردانی میکنید. همه این با شما دشواری نمیورد؟ راستش نه خیلی در یک من هر کاری که میکنم در همون کارو من عشق دارم. در بعد چیزی را که تو ناز میبینی باید پرتافتش نمیتونی و خدا خواسته باشد در همون چیزی که تو ناز میبینی ایدمی همون شما میگن در همون پیشرفت شدنت ممکن. برای همین سبب خیال میکنم که چی شما وادار ساخت که یعنی سبب چی بود که شما علال خصوص همین جاده رو انتخاب کردید؟ جاده کارگردانی، نقش آفری، فیلم به ثبت گرفتن رو. سبب اصلیش بسیار یکی سبب باشه بگم. سبب اساسیش گویید. سبب اساسیش هم بسیار خیلی. نمیدونم یا جای ننگم اومدگیه که نگفتگیه نه کاسینگ، جای شدگیه که تو نمیتونی، جای شدگیه که نیوژلی من نمیتونم. بعد یک دختره که در وقتی خدمت بدم госпиталда غلطیدم، госпиталда лечение да. Вай дохтарак яке сабабой асосиш. Вай дохтарак первый человек, который дал мне эту идею, чтобы мы ами кора кунам. Бад вай дохтарак ама наз дидам ишқи якум. Ишқи якум моншида. Бад шиштим қатиш вақти гап задим ба вай ма пурсидим ки ты да чӣ бача маъқулай мо савдогар падарам савдогар давоянда ман можид савдогар мешам. Ва вай духтар гашт гуфт ки аслан мегам мара напурс, потому что ман ҳами хеле кришам рафтага як чизое мегум хайр яке бугу кани. Ва гуфт ки ман актёр. Реально гуфт ки ман мехоҳам ки актёр боша шавҳари ояндаи ман. Пас кор ки гуфт вақти баъди на туй мешида баъд талбону дига мекардиан гуфт духтарора мерам мегам акенчако ҷамъ меша ба иш швихчага мезада иш швихча шуйти ҳар кас шавҳари худоша таъриф мекард. Ба мега вақти мара пурсам ба ман мегардам мегум шуй ман актёра. Ба ва биган мегум не удивляйтесь он комедийный актёр. یعنی همین سبب شد. ولی شما با همون دختر ازدواج کردید؟ نه تو وقتی من عسکری تموم کردم رفتم وای شکر وای شوهری وای منتظر شما نشد. وای منتظر بود و چی بگم بود
вақти хизматама тамом кардам ва ё ранги хидмон самарқандӣ буда ба ман рафтам очаша мешинохтам дам госпитал рафтам ва духтар меомад кори очаша мекард и мерафт амма в то время хати вдруг шинос шидам дам хел ба омадам очаша пурсидам амма вақти хизмат ма тамом кардам баъди хизмати ма соли 2008 сол сразу нас ждала меня ждала свадьба в доме. Мои братья оба в один день должны были жениться. Бародаром ҳардуяш дар як рӯз бояд зан мегирифтанд. Вақти омадам дига давидтую пару дига амма натонистам обратно барам бу духтара бинам. Ремонт дига рафтам очаша дидам. Ба очаша гуфтам ки приходите к нам в гости. Гуфтам мои братья оба в один день женятся. А вай очаша амвақт да точно себя неважно чувствовала, когда духтарша мебина, бад мега ки этот парень пришел, пригласил тебя на свою свадьбу, сказал, что я с братом оба в один день женимся. А вай духтар бад намедонам чихели мешаги срочняк. Вай нодуруст фаҳмид. Нодуруст мефаҳмаш. Ки фикр кардас ки шумо зан мегиред. Ман зан мегирам ишо дар туи худам ва я файрод кардам. шумо баъди ҳамин ҳодиса вақте ки вай шавҳар кард, мана шумо ҳам оиладор шудед, соҳиби фарзанд ҳастед. Шумо вохӯрдед? Не. Ҳамдигарро дидед? Ягон бор надидам. Талош накардед, кӯшиш накардед? Чанд бор рафтам, дига вариант нашид маъмура бинам. Баъд якта диски ҳамое ки якум кори ма буд қатъи шумо. Бисӯзи бойгари ман. Ҳавая бурдам дискиша додам, гуфтам ҳамира барин битен бигӯен ҳам бача актёр шуда. Баъд спустя какое-то время, год может, агар ба ёдам боша, ҳамин кино як серияш бурумад. Димаш спустя год. Спустя год звонок шид телефони ма да, бардоштам телефона, только по телефону я с ней гап задам. Пурсид ки ҳамин киноро дидам, я жду продолжение. Баъд рафтам давоми ҳавая, додам ҳам хе пиратода. Гуфтам давоми ҳамира бизане бубурори, ҳам духтар тамошо кунад. бубинед, ишқ ба чӣ роҳҳое намебарад? Гоҳе мешавад ки яъне Алишерҷони мо интихоби касби ҳунармандиро интихоб кард барои ишқаш, барои хонуми дӯстдоштааш ва ҳоло пушаймон нест. Не. Ягон майда шумо пушаймон нестед аз оне ки ҳунарманд шудед, аз оне ки шумо филм ба навор мегиред? Ҳамон духтарак як чиз мада гуфта буда, паҷон гапиш маъқул шуд. Я живу ради тех, кто уже без меня не может. Гуфта буд. Я тоже тогда жил ради тех, кто уже без меня не может, а теперь я без своих зрителей жить не могу. А теперь я буду жить ради них. Вақте ки мо бо Алишер ҳозир дар омадгоҳи боғи ботаникӣ вохӯрдем, дар он ҷо хеле бениҳоят мактабачаҳо бисёр буданд, намитавр не? Ва талош кардам ки ман бо онҳо акс гирам. Алишер ногаҳонӣ ба ҳамон яъне аз даромадгоҳ ворид шуд ва худро ба ҷо кард. Ва вақте ки ман дар омадам, он бачаҳо Алишерро низ дидан, Алишер бед як селфи кунем. Ана ҳамин меҳри мухлисо, ана ҳамин муҳаббати мухлисо, яъне ана ҳамон тамошобинӣ ки шумо доред. боре ҳам шудааст ки касе аз онҳо ба шумо ягон сухани бад гуфтааст ё касе гуфтааст ки илтимос Алишер ин гуна нақшое ки ту бозӣ мекунӣ беҳтараш бозӣ накун, ба ту намезебад? Мегӯянд хеле хай. шумо ки дар зиндагӣ ман чӣ қадар медонам Алишер, мо чандин сол ҳамдигарро мешиносем, ҳамкориам кардаем. Ман медонам ки шумо дар зиндагӣ бениҳоят як одами ҷиддӣ ҳастед, камгап ҳастед. Аммо дар филм шумо тамоман 180 градус иваз мешавед, дигар хел ҳастед. барои чӣ? Албатта хай ин филм ин як чизе ҳаст ки ман бояд дар онҷо хидмат нишон бутам. Ман бояд таланти хидмат нишон бутам. Мухлисои ма ҳамун ажда доранд, талант ажда доранд. А когда мо дар кино бозӣ мекунем, яъне имея в виду вас, Дон Жуан, дигарро, а ман намехоҳам дар пеши во паст бошам ё ёра кам. Конечно, талош мекунам ҷои хидмат бигирам. Вақти во саҳнашона бозӣ мекунанд, кинои гурезаҳода, дигар кинода ман мешидам тамошо мекардам ва ёро так ёам хеле бозӣ кардан, так всё понятно, шас я выйду и осмона мекафонам. Я балон мекунам ки бигӯянд Алишер зудтар бозӣ кард. Алишерҷон, бинед, ман чандин филмҳои шуморо дидагӣ ҳастам ва фақат шумо як нақше интихоб мекунед ки дар он ҷо ба мисли нақши Гургалӣ, ба мисли як одаме ки камтар яъне сарашқати дӯстӣ намекунад. Яъне
ҳамин гуна нақшҳоро интихоб мекунед. боре ҳам нахостед ки як нақши ҷиддӣ бозӣ кунед, як гӯем ҷавонмарде ки бо тиҷорат машғул аст, баъд дӯстонаш ӯро ё ба мисли ки ҳозир мегӯянд кидат кардааст ё ки ягон хиёнат кардааст. ҳамин гуна нақш офаридан намехоҳед. Намехоҳед худатонро дар як нақши дигар санҷед. дар нақши дигар мехоҳам, но хиёл мекунам симу своё время ана комедия хиёл мекунам душвор аст. Албатта ман розӣ, жанри комедия душвор аст бозиданаш. Вале шумо аллакай дар комедия худатонро уже дар чандин филмҳо санҷидед. Ман махсус мехоҳам шуморо дар як нақши ҷиддӣ бинам. мехоҳам бинам ки кани Алишер дар ин гуна нақш чӣ гуна аст. Яъне медонед ба ман бисёриҳо мегӯянд ки шумо фақат ганда бозӣ мекунед. Як бор як нақши нағза бозӣ кунед тарафи ман. خب میگم کارگردان مرا در همین نقش گنده میبیند. یعنی گنده رو هم نه هر کس بازیده میتواند، چطوری که شما هم نقش حجوی رو میبازید این هم نه هر کس میتواند. همین طور نیست؟ درست. و شما خود رو در این ژانر خوب سنجیدید. با شما پسند اومد. مخلصای زیادی پیدا کردید. باید فکر میکنم شما علاقه یک تریلر گیرید. انشالله. با مثل که انا همون گفتم که خیانت دوستان، یعنی دوستانی با وفا، حاضر بسیار است این گونه کارها. وقتی که تو دوستانی جانی داری، آنها در بری تو هستند، وقتی که تو در وظیفه است یا در ثروت و مالت زیاد است. ولی وقتی که از ثروت و مال میمونی، دوستان هم از تو دور میشوند. در حیات شما این گونه حالات رو داده بود؟ خیلی تو حاضر هست روز امرو میتن. با شما با آنها دوستی میکنید؟ کنش نوجه و مختش داریم. من میدونم که این آواز دسته کسی ما فایرات کردم. در باین منیا دختر اومد شش در پگه قطعی و گاب زنانی را سر میکنم و دزوانو کشکم میشه. خیلی جورو توضیح دادم. یعنی دوستای شما روی خاطر دختر با شما کم دوستی میکنن؟ بعضیش. دوستی وفادار دارید؟ ها دارم خیلی. چند تا؟ خیلی دوستم هست. نه نیست نچینی یک تا یا دو تا. نامشون رو گفته میتونید؟ ما سهراب عبدالغفور. این دوستای نزدیک شما هستن؟ دوستای نزدیک. من سهراب از شاگرد من عبدالغفورش این بچه‌ای که مقطعش ای کودکی کلان شدگی. و یک جای هر مون کلان شدگی. من که قطعش با یک گپی و هم شدگی اگر خواهید من را گفتنی موضوع در مالش چرا نه؟ عبدالغفور خونه‌شون دومده بود، خونی ما زمینکی رفت بودیم بود تو اینو برای. بله. منم دومده خونی او بود. خب. بعد وای آتش راسیه کار کنیم میرفت آتش خطی و تمام سینفر. ما مایده بودیم شب دراز سونی بازی میرفتیم. وقت سونی بود کامپیوتر نبود. میرفتیم شب دراز سونی بازی میکردیم. با آتش خودش توقع در خونه بود. با ما خونه چه جواب بگیرم؟ وای آتش نیست آتش جواب میداد. میومدیم و تمام خونی عبدالغفور چون شب خونی برام، شب خوراوی برام. و چای وای دیناجدی میرفته، شبشینی میرفته، جی میرفته. Я лучше бахуна мекардим. Бахуна мекардим. И спустя 2-3 дня опять тоже. О чай вай где мирафта. Хони ҳамодим яки отамар схадан. Фтум ой хони ҳамо брам вай очаш где мирафта. Ҳамо зан ҳамо мега ҷури ма Россия рафт занаш ҳарс мега дама я занг занам. Пурсим ту чикор мекунӣ зани дарс мегарда. Мемори я занг зани. И после этого бас кадем дига кора. Агар вай мегуфтад шумо як сабаби оилавайрон кунӣ ҳамуно мешудед ба фикрам не? Меши. Нехай албатта ин ки кӯдакӣ аст, ин ки дӯстӣ аст ва медонед дӯстӣ хуб пайдо кардан дар ин давру замон бениҳоят душвор аст. Бениҳоят. Ва ман бо шумо дар охирин филм ҳамчун як филме буд бозӣ карда будем ҳардуямон. Яъне ман духтарамро бо духтарам хозгорӣ меравам. Не, хозгорӣ меравам. Хозгорӣ филми ҳунари хозгорӣ. Бале. Ва вақте ки ростиш дар ҳамон вақти навор бо Алишер вақте ки бозӣ кардем хандаам гирифт. Яъне вақте ки мегӯяд ки я занак омада қад я духтари хунукаш. медонед Алишер аҷибиаш то ҳол барои ман аҷиб аст ки шумо дар ҳаёт тарзи суханрониятон дигар хел аст. яъне дағалона нест. яъне гуфтам дар боло зикр кардам ки бениҳоят бачаи ҷиддӣ ҳастед. аз куҷо дар шумо ана ҳамин шӯхиву ана ҳамин рафторое ки гуфтам каме сараш он тараф мерад майнаш он тараф мерад. яъне аз куҷо дар шумо ино пайдо шуд? шумо ягон ҳунармандро дида омӯхтед,
хондед, яъне ё филмҳои зиёде дидед ки ҳунармандони ҳаҷмнигор чӣ гуна бозӣ мекунанд? Аз куҷо дар шумо ана ҳамин пайдо шудааст? бале ҳамин хелам буд медидам дигарорам не ки мегуфтам агар ман ба ҷои ҳамин бошам ин хел мекардам, ин тавр мекардам. ай ҳамин ҷиҳат як стиле гӯем ки худама сохтам. яъне шумо стили оне ки ба дигарон монанд шудан нахостед? Не. шумо бояд стили худатон дошта бошам. яъне бозии худатон бале бошад. дар мо шоҳи ҳаҷв дар Тоҷикистон Убайдулло Раҷабов аст. Бале. Бигӯед ки Убайдулло Раҷабов ки тамоми мардум дӯсташ медорад ва то ҳол ҳурмату эҳтиромаш мекунад. шумо наворҳои он касро дидагӣ ҳастед? Дидагӣ. ба шумо писанд аст? Бале, конечно. Чиаш писанд аст? Нега санамати да волга овардам негагу. яъне шумо филми муҳаббатро дидагӣ ҳастед? Муҳаббат не, номи филм чӣ буд ана дидед? ман ҳам фаромӯш кардам. Добре, нема тавочашана холаша нағз мебинеку? баъд як саҳнаи дигашона ман то гол мемеку алафу палафа мехӯра. шумо ҳозир дар бо чӣ коро машғул ҳастед? дар кадом такопу ҳастед? дар чӣ ҷустуҷӯ ҳастед? ҷустуҷӯи эҷодиятон? худо розӣ бошад мегӯм филми Алишер ва Ширина гирифтем. ана мухлисо агар тамошо карда бошам, агар шумо тамошо карда бошед, просмотрошам нақс шиду ва аксарият да маъқул шид. ҳавая мегӯм қисми дуюмиша бигирем, инаитм закруглят кунем. дар бораи чи аст? камтар дар бораи дӯстони ҷонӣ. дам чӣ хеле ки шумо гуфтем, дар бораи се дӯсти ҷонӣ мешавад. дуюм серияш дар бораи вай мерад. якум серияш Алишера куштан, охир да вақти қабр да мешина духтарак ба ёдиш ҳамаша нақл накунед, ҳама сиротона фош накунед барои тамошовӣ. ҳамаша не. ҳам ба ёдиш мебиёяд ки вақти одам мурд, гапҳои дӯстиш меяд ки ё дугоникан, мо як шадидагем неге димша оли надидем кияй чияй. ана дуюм серия дар бораи ана меравад кияй оилаш ай ки ҷояй чияй. гӯед ки дар ин филме ки шумо дуюм қисмашро гирифтани ҳастед, ҳунармандони яъне шинохта ки тамоми Тоҷикистон мешиносад, онҳо дар он ҷо нақш меофаранд? албатта, иншоалло. ай шумо сар кардам. ман худам пешакӣ таклиф кардам. насиб Алишерҷон, албатта ки ташаккур барои ана ҳамин лутфатон, ташаккур барои ҳурмату эҳтироматон ки бо як занг задан ба Алишер гапи маро не нагуфта аз худи ваҳдат, бибинед аз худи ваҳдат хесту омад Мапаҷон эҳтироми шуморо ба назар гирифта, эҳтироми мухлисонро ба назар гирифта дар ин барнома иштирок кард. дӯстони азиз, видеое ки дар инҷа гузоштагием отчёте ки акайбаха ҳар рӯз мардума граница мебара миёра, бародари боваринок чӣ хеле ки шумо тамошобинои мо медонед ки тӯли 2 сола ки фақат ҳамин яккара реклама кардастем. ина рақамош ҳамин ҷада мондагием, занг бизанед, айноми меҳробро гап занед, ҳатман скити хича дора. бачаҳои нағз зан мошинои комфортяд, иншоалло ки дар роҳи дуру дароз монда намешем. Алишерҷон, мо дар барномаамон 2 бахш дорем. як бахше ҳаст ки наушникҳоро ба гӯшатон мемонем. ин начинёти издиватса. Не, мо ба шумо савол медиҳем, шумо фақат ҳа ё не мегӯед. Тамом. бахши дуюмаш саволҳои мантиқӣ аст. яъне ман баъди наушникҳоро гирифтам, ман ба шумо савол медиҳам. даволи наушникҳо не? Не, якумаш наушник. яъне мемонем, мусиқиро баланд мекунем, ман ба шумо савол медиҳам, шумо ҳа ё не мегӯед. дуюмаш бахши мантиқӣ, боз ҳам савол медиҳам, шумо ҷавоб мегардонед. фикр карда. розӣ ҳастед? шумо филмҳоро аз дигарон медуздед? Не, аст. дар ҳаётатон ягон духтарро аз ягон духтар даст кашидагиед? Не. занкалон ҳастед? аз келин сахт метарсед? Не. рост аст ки шумо 4 то зан доред? Не. ба гуфти шумо филмҳои шумо хубанд? чиба не? ягон кас шуморо ягон бор задагӣ ҳаст? Не. мухлисотонро дӯст медоред? ҷоным да зиёд.
بعد اون فهمیده سام مخلصونتون شما دوست می‌دارید شونیسود از همشا اگر از ما اون فرای شیشم را ما دایش مربینه میدونم چی گفته است Zakkalılar başa falan. زنکالو مازی بگه ها значит دو شامروز گفتم چیکار بره رفتیم Nasıl داشت hastalaşım o gazani? پاستا کردم Bak Ruslar diyorlar ki ben de ne gerek falan. شما گپی ما رو میفهمید نه شما از حساب دیگر رو میخورید یکم چی خیلی بیا شما حس میکنید که شما علاقه پیر شدید نه دروغ بسیار میگویید یا راست ها برنامه ما با شما معقول است نه شما مجبوری اینجا آمدید ها حیوان ها رو دوست میدارید نه آدم ها رو چی نه همشه نه وقتی که برنامه رو تماشا کنید از ما خفه نمیشوید نه شما مجنونی بیلیلی هستید نه لیلی شما رو پرتوفت ها تشکر با همه سوال ها شما جواب دادید نه خوش آمدید به برنامه چهره آشنا ها خوش آمده باید تشکر زیاد برای همه جوابتون علیشیر جون فکر میکنم اگر برنامه رو تماشا کنید خودتون هم تبسمی زیاد میکنید انشاءالله الان میگذاریم به سوالهای منطقی خب سوالهای منطقی ما همین گونه است که این یعنی من به شما سوال میتیم منطقا شما باید فکر کنید خب و منطق جوابش رو به ما درست باید گپ زنید حرکت میکنم در بالای خر یک موی سفید قد یک دختر رفته ایستاده بوده است دختر میگوید که همین موی سفید خواهرش به من عمه می شود سوال این موی سفید به دخترک کی می شود اما کیس نچید میشه نه خود نقص فکر کنید این مسافید تو خواهرش اما شوه در بالای خر یک موی سفید همراه یک دختر رفته ایستاده بوده است دختر میگوید که همین موی سفید خواهرش به من عمه می شود سوال این موی سفید به دختر کی می شود نچید اما کیش میشه دیگه کی میشه دختر میگوید که مسافید این خواهرش اما زن عمه می شود اکای اماش دونه چی؟ مسافید بوده جوابش رو مسافید بگم نیاز بسه که مسافید چی با دختر بوده سوخی در بولی خر شاید خبرگیری رفته یکم کسا هرچون تو خر رفته سیانا در بالای خر در بالای خر یک موی سفید همراه یک دخترک رفته ایستاده است دختر میگوید که همین موی سفید خواهرش به من عمه می شود سوال این موی سفید به دخترک کی می شود این مسافر زنش کدو میرم میگیره باید اما میشه توی رفته سیان مسافر کی میشه دایا چی رفته سیان نرفته سیان کاری هم مسافر هم دختر همین موی سفید خواهرش دخترک میگوید با دقت گوش کنید دخترک میگوید که همین موی سفید خواهرش به من عمه می شود نه که او در بولی خر نیست کی خواهر جمع همش نیست نه نیست نه نفهمیدم شما
روزی هستید که من با شما جواب بدم. پدر. چه پدر میشه؟ هم خیر. سوال دوم. از کدام نمود ستیل هیچ چیز خورده نمی شود؟ ستیل زنگ زدگی؟ خیلی زنگ زدگی هم باشد در درونش ستیل شکاف؟ خالی. خالی. درست. سوال سیوم. میرزا ترسونزاده 1 صدرالدین عینی 5 اسماعیل سامونی 100 ابو عبدالله رودکی 500 من درباره چی گپ میزنم؟ پول. درست. آفرین. پول همین کلمه 1 5 100 500 که شد حتما فکر و خیال ما با چی میرود؟ با پول. در روی میز 6 نفر نشستند. در زیر میز چی است؟ در روی میز 6 نفر نشستند. در زیر میز چی است؟ پا؟ زمین؟ نه زمین این بودگی است. پا؟ در زیر میز. یعنی ببینید در روی میز 6 نفر نشستند. در زیر میز چی است؟ پا میشه یا چی میشه؟ نه پا فهمو است که ما در زمین میگردیم ولی در زیر میز گفتگی است. نیفتم. ما میگردیم کو با چی میگردیم ما؟ پا؟ پای آدم ها؟ البته آدم ها عدل نه پاشون عدل نیست میشه. ببینید علیشیر من این میز است ما با شما نشستیم در تگش. البته تگش پا. 6 نفر پا شوخی و به پا چی خیلی میشه. خب گرچه فربه است اما بیقرار میخورد ضربه های بیشمار. این فکر میکنم به همه مردها با کودکان به همه باید نزدیک باشد چون با بسیار وقتا مشغول میشوند در وقتای خانگیشان. گرچه فربه است اما بیقرار میخورد ضربه های بیشمار. میخورد ضربه های بیشمار. گروشه؟ نه گرچه فربه است اما بیقرار. خر؟ نه خر ضربه میزنن و یا بیچاره خرشون چوه همین و یفتتو نکن همین میخورد ضربه های بیشمار. انیق زنی اکمال جمعه نیست و فربه هایی نیست. خب اما بیقرار بسیار در ورزش استفاده میبرن. من شما با کمک کردم. یه تنی گروشه اما بیقرار نیفته توپ. تو فرده ها؟ اگر کلولا میگفته میفتمش. با بخش دومی ما بخش منطقی که بود جواب دادید. تشکر. و اینجا یک چند سوال ها نیز هستند. فلورا دکور ایونت агентство. اگر شما توی معرکه خورسندی شب نشینی های بهترین را گذراندنی باشید مرحمت با فلورا دکور مراجعت کنید. رقم آنها 903 33 83 83. برای مشهور شدن ایجادکار چی لازم است به فکر شما؟ عقل. عقل فقط. من شخصا عقل استفاده میبرم. آفرین. میتوانید اوید فیلم شوهر در اجاره معلومات دهید. چگونه شد این ایده از کجا در شما پیدا شد؟ راستش همین کار در حیات مانشید ما یک جا رفتیم همین کار گذروندیم بعد در راه یا راه دور ما را فیروت کردن همین واقعا در حیات ایسال ما گذشتگی با ما وقتی همین کار بود کردیم هست گشتیم اومدیم در راه خندیدم ایستادم بیس گفتم راز ویانی رژیسور راز ویانی سیناریست вот
уже готовая сценария. Автомаз ҳамҷа мерам амира кино мекунам ҳамин кори шидагира. ин яъне дар тоҷикистон набуд ин воқеа дар тоҷикистон рух надод дар тоҷикистон дар кадом минтақа Хуҷанд хуҷанд ҳамихе буд мишавҳар дар иҷора анам хешид ва чӣ гунае ки филматон буд ҳамин гуна воқеа гузашта не ако бо камтар инти дигар хелтарам кадем дар уҷа рафтем просто туя гузарондем и всё омадем ҳазиам хештем как макет ам хе туй ҳамаша гузарондем дар зиндагӣ ҳастанд ми ҳамин хел ҳодисаҳое ки реалӣ ки манаман ба наздикӣ як ҳодисаро шунидам як бачак омад ба назди як ба театри мо омаду хоҳиш кард ки ягон кас нақши падари ӯро бозӣ кунад дар зиндагӣ барои он ки он духтаре ки ӯ дӯст медорад ӯро фотиҳа кардани ҳастанд аммо аз сабаби ки амаи бача касал аст бемор аст вай хоҳиш кард ки касе аз номи падари ӯ ба хонаводаи духтарак занг занаду гӯяд ки наҳамихел туя мо камтар қафо мондани ҳастем ки ино саросима нашаванду духтаро ба касе дигар надиҳанд яъне дар зиндагӣ ҳастанд ҳамин ҳодисаҳо бале ҳастанд ва чӣ хеле ки мо худмонам туи сёмка мекунем ку ман ҳам хеле одаморо дарава мебинам ман ҳам хеле туи сохтара вақте мерам реально мебинам ки ҳамин туи сохта ё не ҳамаш маълум меша ки камтар уже дигар хела алишерҷон ҳозир бо дӯстмурод шарипов дӯстии шумо ҳамон хел аст ё каме аз ҳамдигар дур шудаед не ҳамон хела дӯстии мо дабан як гапомон гирехту ин мешавад дар эҷодиёт мешавад эҷодиёт мешавад дӯстмурод беҳтарин бачаи тилло бача дар кинои меҳмони нохонда шавҳари иҷора ай шаб то саҳар ва туи нуборак ҳамин кино имада 4 кино имада бепул омада бозӣ кардаги ҳам одам бепул дигар мардӣ айра зиёд мешавад анака ҳаракат мекунам дигар худо хоста бошад ҳамон одама дигар ғам натома ҳаракат мекунам ки авайда кам занг бизанам барои чӣ итак уже айрӯ як кино ҳам хеле шудем бо ба ҳамин як кино отношени полни канда нашавад яъне ҳамаш боз барои маблағ яъне нофаҳмиҳои шумо барои маблағ шудагӣ аст не барои маблағ ҳам набуд барои маблағ ҳам набуд чун дар филм ҳардуи шумо нақши асосӣ мебозидед ҳардуи шумо дӯст будед якеят камақл буд якеят боақлтар буд аз рӯи нақшо ман дар назар дорам ва медонед ман як чизро фаҳмидам ки чӣ қадар дар як филм доимо якҷо бошӣ яъне тамошобинам мухлисонам метавонанд чӣ гӯям ҳамдигар ҳардуи онҳоро аз ҳамдигар дур кунанд аз кадом ҷиҳат ба фикри шумо аз кадом ҷиҳат ин шуда метавонад главни ба хиёл ҳамин пул мешавад сабаб ҳамаш ман бовар мекунам чун бисёр гурӯҳҳое буданд ки бо ҳам якҷо сар карда буданд 15-20 сол кор карданд ва вақте ки пул ба миён меғалтанд ҳама аз ҳамдигар ҷудо мешаванд бале дуруст ҳамин хел аст ҳамин хел асту лекин қатъи дӯстмурод отношени мо барои пул набуду барои дигар чиз гапомон гирехти чи баъд аки якҷоя кор мекунем видеоҳо таяни дар канали ман намепартоӣ ҷумъаи худа мепартоӣ ва як ҳамин байни худмон як бугу шидам хеле шид қариб отношениамон безебам мешид қар кард мошиниш хес рафт вай гапҳои беҷо мумкин мо гуфта бошем ё ваям гуфт ҳардумонам гуфтем занг зада баъди вай шидан марам бахшиш пурсидам мурам бахшиш пурсид как-никак вай калонай акай ана мегум всё таки чӣ хеле боше набоше ози отношениамон им хеистодай ҳамирам канда нашава мегум ҳамин хе монад дуруст беҳтарин кор агар раваду ба шумо пешниҳод кунам ки алишер мо ба шумо 1 миллион сомонӣ медиҳему илтимос шумо дигар ҳамин кино ба даст назанед умуман аз соҳаи ҳамин кино аз соҳаи эҷодиёт дур шавед кадоме аз онҳоро интихоб мекунед ба хиёлам ки ман он пула намегирам барои ки так ман кинома барои пул накардастам офарин дар ҳақиқат агар шахс дӯст дорад он коре ки мекунад он роҳе ки интихоб кард дӯст дорад самимӣ бошад ва
ба он камбудиҳои нигоҳ накарда эҷод кардан гирад, фикр мекунам он одам боз ҳам метавонад зиёдтару хубтару беҳтар кунад як кори худро. Агар намебуд чӣ кор мекардед? яъне мешавад ки дар ҳаёт агар ман метавонистам ман ин корро мекардам, агар имкон мешуд шояд ман як филми дигар мегирифтам. дар ҳаёти мо агарро бисёр аст. агар ана ҳамин агар намебуд чӣ кор мекардед? ба хиёлам агар намебуд зиндагии мо интересни намешуд. ҳамин агар зиндагии моро интерес мекард. агар ошибкое ки мекунем ба ҳамин хатир зиндагӣ бигем ҳархеда мешавад. аксарҷон, агар шумо дили касеро ранҷонда бошед, шумо метавонед бад фаҳмеду дарк кунеду аз он одам бахшиш пурсида боз бо ӯ дӯстӣ кунед? ман намедонам, метавонед? албатта шидагия даже кадагием. мисол биёд ихе мекунем. шумо коргардон, шумо ҳунарманд, ман аз шумо хафа шудагӣ ҳастам. ман аз шумо хафа шудагиам, ман намехоҳам дига бо шумо ҳамкорӣ кунам, гап занам. шумо чӣ гуна бахшиш мепурседу, чӣ гуна яъне ана ҳамон гуноҳи худро ба зимма гирифта гӯед ки маро бубахшед. ҳаминро шумо метавонед ҳозир истифода бурда? любой кора, любой чиза именно шуморо ман ҳеҷ вақт хафа намекунам. раҳмат. потому что шумо именно шумо уже як шахсе ҳастед ки это вы тот человек, который верил в то, что я стану когда-то режиссером. Я именно благодарю вам и устод Назирмати Мусо, худо раҳматашон кунад, бисёр ҳами ҳарди шуморо май ҳамаи дига санъаткорора боло медидам и барои ман шумо кумир будин ҳардутон. потому что набуд гапе ки не ты рейтинги мара паст мекунӣ хеле, хотя я был никем когда пришел к вам. ман вол ягон кино накарда будам. бисёри санъаткоро начиная с меня айма сар карда мебиёянд ина кино монда ё ина барнома монда ку намерам ми опрӯи мада плюс намеша. якам мора дастгирӣ ку охи мара ки дастгирӣ мекунам ман хада худам влажит кардам, ман ин оз мерам худам шарманда мекунам, обрум ду пул меша. не ки шумо қати Назирмати Мусо и одамое будем ки ира фикр намекардем, фақат мегуфте ку ман дастгирӣ шумо да тайёрам, ман дастгирӣ я это очень высоко ценю и моё присутствие говорит об этом. худо хоста бошад айдаст мо омадагирамон мекунем и именно после того как устод Назирмати Мусои хел шудан мо ҳатман рӯашон шод шуду шуморо ҳаргиз айдаст метем. ташаккур азизам. медонед азизонам, дар ҳақиқат ҳунарманди маҳбуби Тоҷикистон, ҳунарманде ки ҳамаи мо дӯсташ медоштем ва то ҳол дар қалбҳои мо ҳаст, Назирмати Мусо ки ин дунёро падруд гуфт ва ин дар вақти корӣ буд, дар сабти овоз дар як студия буд ва марги нобаҳангом, яъне ки ҳеҷ касе мо умед надоштем ва худи он касам умед надошт, вале фикр мекунам рӯҳу арвоҳашон бо мо аст, дастгирии онҳо бо мо аст ва барои дар ҳақиқат ҳозир Алишер гуфт ки қадр кардед, не нагуфтед ки не мо статусамон баланд аст, яъне чӣ гуна мо дар филмҳои ту нақш меофарем. Назирмати Мусо низ як шахсе буд ки кадом ҷавонмарди наздаш намерафт ҳатман кӯмакаш мерасонд, ҳатман дар бараш буд, новбаста аз оне ки он чӣ қадар маблағ метиҳад ё наметиҳад.